মিথ্যেবাদী প্রধানমন্ত্রী, এত মিথ্যে কথা বলো, তোমার দ্বারা দেশ চালানো কেন বাড়ি চালানো সম্ভব নয়। আজ দেশে সব বিক্রি করে দিয়েছে, রেল বিক্রি করে দিয়েছে, সেল বিক্রি করে দিয়েছে, গেল বিক্রি করে দিয়েছে, দেশ বিক্রি করে দিয়েছে, সংবিধান বিক্রি করে দিয়েছে, মানবিকতা বিক্রি করে দিয়েছে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লাগিয়ে দিয়েছে, সব বিক্রি করে দিয়েছে। মনে রাখবেন, গান্ধীজিকে এখন মানে না, নেতাজিকে মানে না। ভোটের সময় বড় বড় কথা একবার করে আসে, উড়ে চলে গেল বসন্তের কোকিল, কু কু করে ডাক দিল, দিয়ে চলে গেল। আজকে তো হারাটা আরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। কারণ গতকাল উনি বলেছেন বাংলা উত্তরপ্রদেশের থেকেও বেশি ভোটে আমি বাংলায় জিতব, বিহারের থেকেও বেশি ভোটে জিতব। তার মানে কি উত্তরপ্রদেশে হারবেন, বিহারে হারবেন? আর বাংলা বিহারি ইউপিতে হেরে আপনি বাংলায় সব সিটেও যদি যেতেন, আপনি গভর্নমেন্ট তৈরি করতে পারবেন? পারবেন? চ্যালেঞ্জ রইল নরেন্দ্র মোদী, চ্যালেঞ্জ রইল। রোজ মিথ্যে কথা বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, উল্টো পাল্টা কথা বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে চোর বানিয়েছেন। আপনার থেকে বড় চোর ডাকাত এই দেশে আর কেউ নেই, মাথায় রাখবেন। তৃণমূল কংগ্রেস যদি চোর হয়, আপনি এভিডেন্স দিয়ে প্রমাণ করুন। আর আমি আপনাকে বলছি, কারণ পিএম কেয়ারের টাকা কোথায় গেল? পিএম কেয়ারের টাকা গেল কোথায়? নোটবন্দির কালো টাকা গেল কোথায়? আজকে কাশীপুর গানসেল ফ্যাক্টরিতে ডিফেন্সের কাজ হয় না, সব চলে গেছে বাইরে। কোটি কোটি টাকার আমদানি রপ্তানি শুধু আপনাদের ভাজপা পরিবারের। মোদীবাবু, আমি ভাজপা পরিবারের কথা বলছি, আপনাকে বলতে গিয়ে ভাজপা পরিবারের কথা বলছি। আবার বলছে আমি তো বায়োলজিক্যাল বর্ণ নই, উনি নাকি দেবতা, দেবতার থেকেও বড় দেবতা। জগন্নাথ দেব নাকি ওনাকে গুরু মানে, উনি নাকি সব দেবতার ওপর দেবতা। তো আমি ওনাকে বলেছি, আপনি যদি নিজেকেই মনে করেন খুব বড় দেবতা, তাহলে আসুন না, একটা মন্দির তৈরি করে দিচ্ছি, একটু নকুলদানা দিচ্ছি, একটু বাতাসা দিচ্ছি, একটু ফুল দিচ্ছি, একটু কাপড় জামা কিনে দিচ্ছি, একটু ধোকলা বানিয়ে দিচ্ছি, একটু ভোগ বানিয়ে দিচ্ছি, খানদান ঘুরে বেড়ান। কিন্তু রাজনীতি করার নামে মিথ্যে কথা বলবেন না, রাজনীতি করা আপনাকে মানায় না। এত মিথ্যে কথা, এত নাটক, এত জুমলাবাজি, এত ছলনা হবে না। শুনুন, বাংলা না থাকলে দেশের আজাদি আসতো না, আর বাংলা না থাকলে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তৈরি করতে পারবে না। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপিকে এখনো মদত করে। এখানে আমি দেখলাম আসার সময় বিজেপি কয়েকটা লাল পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে সিপিএমের। সিপিএম করতে গেল 34 বছর যাদের পাত্তা নেই, আজকে বিজেপির টাকা নিয়ে আপনাদের আমি এখনো বলছি, কংগ্রেসকে দিয়ে খেলাচ্ছে। যেখানে কংগ্রেস আছে সেখানে কংগ্রেসকে দিয়ে বলছে, যা টাকা দিলাম ওদের গিয়ে বল ভোটটা যেন বিজেপিকে না দিয়ে কংগ্রেসকে দেয়। এটা মুসলিমদের বলছে, আর হিন্দুদের গিয়ে আবার বলছে ভোটটা আমরা হিন্দু পার্টি আমাদের দে, হিন্দু মুসলমান করছে। আর আমি আপনাদের কথা বলছি, তৃণমূল কংগ্রেস মরে গেলেও সিপিএম কংগ্রেস বিজেপির যতদিন গাঠবন্ধন থাকবে, আমি সিপিএম কংগ্রেসের সাথে বাংলায় কোনো অ্যাডজাস্ট করব না। আমি 34 বছর দেখে নিয়েছি। আমি আজও আপনাদের একটা তথ্য দিচ্ছি, ক্রস চেক করে নিন। অনেক জায়গায় এই জিনিস হয়েছে। দমদমে সিপিএম পার্টি ঠিক করেছে তাদের এমপি ভোটটা বিজেপিকে দেবে, আর বরানগরের যে এমএলএ ভোটটা, এই যে অভিষেক এটা শুনে রাখো, এমপি ভোটটা সিপিএম বিজেপিকে দেবে দমদমে, আর অ্যাসেম্বলির ভোটটা বিজেপি
সিপিএম বিজেপিকে দেবে। শুনলেন কিছু? কিছু শুনলেন? क्या आपका एरिया में रुपया आ रहा है? पैकेट रुपया घुसा है? नहीं तो घुसाएंगे कांग्रेस का नाम पे, सीपीएम का नाम पे, लेकिन वो असलियत नहीं है, वो बीजेपी का एक छलना है। एक बीजेपी का सबसे बड़ा कुलंगर सीपीएम पार्टी है, जिसको हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ा भी नहीं। 34 বছর লড়াই করে যদি সিপিএম পার্টিটাকে, বামফ্রন্ট সরকারকে, বামফ্রন্টের সবাই খারাপ ছিল না, সিপিএমটা সবচেয়ে বড় অত্যাচারী ছিল। তাই যদি আমরা লড়াই করে বামফ্রন্টকে উপরে ফেলতে পারি, মোদিকেও পারি, মোদিকেও পারি। বাংলাই পারে। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিল। আর এই বাংলায় জেনে রাখবেন, দিল্লি থেকে বিজেপি হাঁটাবার জন্য বাংলায় ইন্ডিয়া জোট তৈরি করেছিল। এখানে আমাদের জোট নেই, কিন্তু ইন্ডিয়াতে বাংলায় লিড করবে, বাংলায় সমর্থন দেবে। বাংলায় সমর্থন দিয়ে আমাদের যা বাংলার কাজ, সে কাজ আমরা করে নেব। দেশবাসীর যা কাজ, যা নিয়ে মানুষ দুঃখ ফেস করছেন, সেগুলোকে সমাধান যাতে করা যায়, মানুষের জন্য কাজ করে যাব। এর থেকে বেশি কিছু নয়। মোদির মিথ্যে কথা দেখছেন। বিনা পয়সা নাকি গ্যাস দেয়, বিনা পয়সা নাকি বিদ্যুৎ দেয়, রেশনে বিনা পয়সায় চাল কে দেয়? আমরা দিই। লক্ষ্মীর ভান্ডার কে দেয়? আমরা দিই। ওবিসিদের কোর্টে একটা রায় দেন, আমি মানি না। আমরা সুপ্রিম কোর্টে গেছি অলরেডি, দেখে নেব কার কত গায়ের জোর। 26,000 শিক্ষককেও তার চাকরি খেয়ে নিয়েছিল। আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমি ওদের পাশে থাকবো এবং এটাকে স্টে করিয়েছি। সুতরাং নিশ্চিন্তে থাকুন, আমার কাছে সব মানুষ সমান। আমার বুড়ো আঙুলটায় লাগলে বুড়ো আঙুলটায় যেমন ব্যথা লাগবে, কিরে আঙুলটায় লাগলে কিরে আঙুলটাও ব্যথা লাগবে। তার কারণ আমরা সবাই একই দেশের সন্তান, একই মাটির সন্তান, একই মাতৃভূমির সন্তান, একই বৃন্তে দুটো কুসুম। হিন্দু মুসলমান, একজন তার নয়নমণি, আর একজন তার প্রাণ। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बीजेपी का जो डिवाइड एंड रूल है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम एनआरसी करने नहीं देना चाहती हूँ, हम नहीं देंगे। क्या हम नहीं करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड करके आप लोग का सबको रिजर्वेशन खत्म करने का कोशिश कर रहा है। और एक दफे अगर मोदी जीत गया तो चुनाव और कभी नहीं होगा, देश नहीं रहेगा, देश को बेच दिया जाएगा, देश को बेच दिया गया। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी, अभिषेक ने कहा कि मौसम बदलेगा बदलेगा। अरे मौसम तो बदलाते ही है, मौसम तो बदलाते ही है। एक शायरी है, बदल 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 बदल, मौसम बदले, बाहर बदले, दुनिया का हर चीज बदलते हैं। तो ये मोदी जी का सरकार क्यों ना बदले, भाजपा का ये सरकार क्यों ना बदले? ये सरकार को बदलाना बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को पास मेरे को कहना है। सुनिए, हम लोगों को भी बहुत धमकाता है कभी कभी। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, हमको अगर कोई कहे दीदी मेहनत से हमारा घर में हमारा बर्तन सफा कर दीजिए, हम कर देंगे, कि हमको अच्छा से कहने से हम कर देता है। लेकिन हमका काम करने का ढंग ही है। हमको कोई अगर जोर दिखाता है तो हमको जोर वो लोगों को पता नहीं है। ये है कि हम लड़ सकता है, हम जिंदगी दे सकता है, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम मरेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम कौअर नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं। हम अगर आ भी करता है, हो जाता है चर्चा, और वो अगर कत्ल भी करते हैं तो बदनाम हो। हम अगर आ भी करते हैं, हो जाता है बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। लेकिन आने वाला दिन में
ये बात जरूर मोदी को याद रखना चाहिए। अभी से डर रहा है हमको अरेस्ट करेगा, अभिषेक को अरेस्ट करेगा। अरे करो ना, कितना अरेस्ट करने का, कितना कारागार है, कितना जेल है, करके तो देखो। हम खुद ने एक शायरी लिखा कि कोई कोई तो कवर के लिए इंतजार करते हैं। ठीक बोललाम, ठीक बोललाम ना? কি বলেছিলাম ববি? ওটা তুই বলে দে। ওটা ना वो माइक থেকে हमने 6 शायरी भी लिखा है, 6 बई का। हमारा 140 बई निकाला, तो हम खुद एक शायरी लिखा था। बॉबी बोलो दे। तो आप कब्र से डरते हो और कफन मेरा इंतजार करता है। मैंने लिखा था कोई कोई तो कब्र से डरते हैं और हम तो हमके लिए कफन इंतजार करते हैं। हम ऐसा लड़ते हैं, हम लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खोदा होता है। साल फारों का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। हम कहने चाहूंगी, इकबाल ने जब इकबाल का माता जी को देहांत हुआ, अम्मा को, तो एक कविता लिखा जिसमें लिखा था उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रहे, और मैं जब तेरी खिदमत करने का काबिल हुआ तो तू चल बसी। इसी के लिए लिखा था। उसको बहुत दुख हुआ था माँ चला जाने के बाद। मैं ये बात कहने चाहूँगी, आज ऐसा वक्त पे हम खड़ा है कि ये टाइम में डिसीजन लेना पड़ेगा कि मोदी के हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर हटाना है तो छोड़िए और कोई पार्टी, एक ही पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाल से लड़ेगा, रॉयल बंगाल टाइगर का माफिक लड़ेगा, लेकिन झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। खेला होवे, 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 खेला होवे। তাহলে সিদ্ধান্ত নিন, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তুফান হোক, আমাদের সবাইকে জোড়া ফুলকে ভোট দিয়ে মোদিজিকে হারাতে হবেই। এটা মাথায় রাখবেন, माथाए रखबेन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एटा मने रखबेन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। हमारा राजा क्या है? हम लड़ेंगे लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम लड़ेंगे, करके दिखाएंगे, कामयाबी होंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। जो तूफान आ रहा है, ये तूफान मोदी को हटाने का तूफान है। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। अली गली में शोर है, अली गली में शोर है, अली गली में शोर है, अली गली में शोर है। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, इंशाल्लाह। जय जोहार, जय बांग्ला, 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 जय बांग्ला,
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। তাহলে ভোটটা জোড়া ফুলে দিচ্ছেন, তাই তো? ভোটটা জোড়া ফুলে দেবেন। আর আপনারা জানলে খুশি হবেন, মহেশতলায় আমরা একটা যেটা দর্জিদের যে ফ্যাক্টরি বলে, ওটা গার্মেন্ট হাব আমরা তৈরি করছি। অনেক দিন দর্জিদের অনেক আশা ছিল, প্রায় 5 লক্ষ লোকের ওখানে কর্মসংস্থান হবে। কারণ আপনাদের মধ্যে অনেকে মেটিয়াবুরুজ মহেশতলার লোকেরা দর্জির কাজ, বিশেষ করে জামা কাপড় তৈরির কাজ, মেয়েরাও শাড়ির কাজ অনেক ভালো করে করে, সোনার কাজ করে, জরির কাজ করে, কাজেই এবং সেটা যাতে বাইরে যায়, বাইরে নিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাও আমরা করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে।